Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa syaddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh jamaah hadirin Majelis Taklim Dzikir Ratib dan Maulid Nurul Hayat khususnya, dan juga jamaah Majelis Taklim lainnya. Sebelum acara kita tutup dengan doa, kami atas nama pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para jamaah sekalian dalam rangka pembukaan Majelis Taklim Dzikir Ratib dan Maulid Nurul Hayat, yang insyaallah mulai malam Kamis ini dan seterusnya kita akan kembali aktif sebagaimana biasa waktunya ba'da Isya sampai dengan selesai. Kemudian bil fadli wal karomah, kenapa saya buka di tempat ini, di makam ini, perlu kita pahami dan perlu kita sadari, beliau itu sudah meninggal, jasadnya udah nggak ada. Tapi beliau itu ibaratkan mata air yang menyedot semua segi bentuk macam apapun, sehingga lingkungan yang dimana beliau singgahi dan tinggahi mendapat keberkahan semua. Salah satu contohnya misalnya kita lihat, kita buktikan bahwa dulu di sini adalah hutan belantara, semak belukar, tidak ada kehidupan dan juga penghidupan sama sekali. Tapi berkat beliau, wasilah beliau yang kita kenal dengan Syekh Qutbi Serah, wallahu alam, wallahu muradi, ya, ada yang menyebut beliau perempuan, ada yang menyebut beliau laki-laki, tapi kalam yang sahih, kalam yang sahih, kalam yang dorih, kalam yang memang sudah jelas, beliau katakan adalah beliau memang laki-laki, karena nampak tilas dan jejak beliau itu sudah bisa dibuktikan dan terbukti sebagaimana dikatakan oleh guru-guru kita, orang tua kita yang telah lama, mereka istiqomah setiap malam Jumat itu selalu zikir, kemudian baca manaqib sampai subuh di tempat ini. Dulu di sini ada saungnya atau ada tempat tutupnya, kalau kita nyebutnya namanya dulu kelambu, ya. Dulu ada kelambunya, kemudian ada sumurnya, kemudian ada kendinya. Itu dari zaman dahulu memang sudah ada. Bahkan dari cagar budaya Jakarta itu pernah ditemukan di sini genteng genteng kubahnya atau genteng dulu tempat tutupnya itu genteng zaman dahulu. Genteng tahun 1700 atau 800 berapa gitu gentengnya. Berarti beliau itu memang hidup pada zaman penjajahan Belanda atau mungkin bisa jadi sebelumnya, karena singgah di sini pada masa zaman Belanda dan memang beliau sudah punya pasukan. Artinya sudah usia, berarti kalau memang beliau sudah punya pasukan berarti usianya sudah di atas 40. Itu zaman Belanda. Tapi sebelumnya beliau singgah di sini kan udah masih mudanya di mana kita nggak tahu. Yang jelas kita nggak perlu tahu dan ingin tahu beliau itu siapa. Yang jelas salah satu adab akhlak kita itu adalah bagaimana kita itu memanusiakan beliau, bagaimana kita memuliakan beliau walaupun jasad sudah tidak ada. Insya Allah dengan kita memanusiakan beliau, kemudian memuliakan beliau, kita pun akan mendapatkan keberkahannya dari beliau. Kenapa? Karena beliau napak tilas kampung ini yang tadi saya bilang, beliau itu bagaikan mata air, jadi menyedot semua lini kehidupan, kesibukan, kemudian dari segi maksud dan tujuan. Ya kita lihat sekarang banyak orang yang bisnis, dagang, kerja dan sebagainya itu tersedot karena barokah dari beliau. Dan kita berharap kita pun mendapatkan keberkahan dari beliau karena kita sudah memanusiakan beliau dan juga memuliakan beliau. Karena salah
satu kalam-kalam ulama itu, di mana kita memuliakan seorang wali, maka kita pun akan dimuliakan oleh wali tersebut. Dan kemudian bagaimana kita bisa ziarah ke makam satu wali, maka akan dibukakan 70.000 hijab doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan dibuka langsung sampai melalui wasilah beliau. Jadi kita buka di sini, kita berharap ridhonya, kemudian kita diberikan kemudahan, keistiqomahan, sehingga majelis kita ini majelis taklim, dzikir, ratib dan maulid, mungkin majelis taklim yang lain itu kita doakan juga semoga istiqomah. Di kampung Ulu Jami ini adem, ayem, tentrem, ya, bahasa Habib Jafar, sejahtera, ekonomi gampang. Kalau bahasanya wansehan itu lurus manfaat, ya. Jadi kalau wansehan itu ketika lu datang ke Ulu Jami itu ngomong cuma gitu doang, lurus manfaat, lurus manfaat. Tapi dari wali Majdub Habib Jafar itu mengatakan sejahtera, berkah, manfaat, adem, ayem, sejahtera, dan ekonomi gampang. Jadi wali-wali itu punya kalam masing-masing, tapi semuanya kalam baik semua, semua kalam indah semua. Nah, sudah saatnya kita tuh mendekati beliau-beliau, walaupun jasanya sudah tidak ada, ya. Kemudian kita juga nggak tahu identitasnya dari mana, beliau ini siapa dan sebagainya. Tapi sebagai orang yang paham ilmu dan ngerti majlis taklim, duduk di majlis taklim, itu tidak pernah kita dalam bahasa-bahasa ilmu itu tidak pernah kita itu tidak menghormati orang. Semua rata-rata para ulama, para habaib, kiai, asatid yang mengajarkan kita ilmu, itu mereka mengajarkan adab dan akhlak kepada orang-orang soleh. Ini salah satunya kita, ya. Kita di sini nanti kita rutinkan insya Allah selapanan sekali, atau kurang lebihnya 40 hari sekali. Setiap malam Kamis kita rutinkan di sini, ya. Jadi malam ini kita mulai di sini, insya Allah malam Kamis 40 hari berikutnya kita pun di sini juga kita dawamkan, kita istiqomahan. Mudah-mudahan al-istiqomah khairum min alfin karomah. Jadi dengan istiqomah kita akan mendapatkan 1000 karomah, ya. Apa aja? Sehat termasuk karomah, rezeki termasuk karomah, anak termasuk karomah, istri termasuk karomah, ya, pekerjaan termasuk karomah, kemudian kedudukan termasuk karomah. Apapun yang kita lihat, kita rasakan itu semuanya karomah semua, berkat wasilah daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hal yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa menjaga silaturahmi kita, silaturahmi antara majlis taklim, silaturahmi antara tetangga, kerabat, saudara dan lain sebagainya, itu kita jaga sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena sekarang zaman-zamannya orang suka mengadu domba, zaman-zamannya orang suka mengunggulkan, zaman-zamannya sekarang orang suka fitnah dan lain sebagainya. Dan kita berharap majlis taklim ini salah satu majlis yang memang mengajarkan dan diajarkan tentang ilmu, tentang adab, tentang akhlak dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kemudian kita dawamkan di malam hari ini, dijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat wasilah daripada wali-wali Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhlina wa walana Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfarju bil qurra wa tuqda bi hawaij wa tunalu bil raghaib wa khusnul khawatim wa istasqa dhamamu bi wajhil karim wa ala sabi adadi kulli ma'lumila. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal Allah wa man alaiha wa khairul warithin. Allahumma taqabbal wa baligh wa asir tawba ma qarana min al-Qur'anil adib wa min qiraatil maulidin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma halalna min qawli la ilaha illallah wa subhanallah min subhanallah bihamdih wa mastaghfirnahu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi
وسلم في هذه المقبرة هادية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة نقدم ثواب ذلك ونوره بعد القبول منا بالفضل والإحسان إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع إخوانه وآبائه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى أرواح جميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم ثم إلى أرواح كافة الأولياء الكون أجمعين أينما كانوا ثم إلى أرواح علماء المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا أرض صاحب هذا الولاية أولجام سيكون بسيرة واسم سيد عبد الرحمن اللهم روي روحه وقدس سره ونوير قدرحه وطيب رقده وعلي درجاته وضيف حسناته وكفر عن سيئاته اللهم أفد على سجلا من برك ولطفك وجودك وكرمك وافتح له أبواب جنانك وأنزل في سرادك عزك وحضر لكل مع الذين أنعمنا علينا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وزده تشريفا وتعنيما وتكريما وزد من شرفه وعظمه وكرمه وسلك طريقته من تلاميذه ومحبه تشريفا وتعنيما وتكريما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا من نزل لهم ولا ذاك لهم اللهم زد في قلبهم الرحمة والروحان والفسحة والأمان والعفو والدوان يا حنان يا منان اللهم زد في قلبهم بها والنور والفسحة والسرور والبهجة والحبور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور فإنك مالك رب غفور يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم إنا قد وافقنا على عتبة ولي من أوليائك وصالح من عبادك متوسلين به في قضاء حوائجنا جاه طلباتنا وكفاية السرور من الجن والإنس والشياطين وحصول المنان وإزالة المحن عنا ولا تخيبنا من نيل ما نرجوه ونؤمله ولا تردنا صبر العيد والجزء مالنا واقبل جل وسائلنا واجعلنا منسوبين إليه محدودين من بركاته ملحودين بأعين عنايته محدودين من سائر السرور والآفات بأسرار عنايته واقدمنا من الديوان الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأهلنا ولمشايخنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم إنك مجيب الدعوات وقبل التوبات وغفر ذنوب الخطيئات وسميع الأصوات اللهم إنا نسألك بحق هذا الشيء أن تحيي قلوبنا والحانا واجسامنا بنور معرفتك ووصلك وتجلياتك دائما أبدا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد وفدنا إلى مشهد ولك هذا المقام سيكون بالسيارة واسم عبد الرحمن آمين ولنا مقاصد ولنا مطالب ولنا آمال كمنت في صدورنا وليست خافية عنك وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق قطب الغوث سيدي عبد القادر الجيلاني وبحق قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد بن عبد الله بن الحداد صاحب راتب وبحق قطب الأنفاس بن عمر بن عبد الرحمن عطس وبحق والك هذا المقام سيكون بالسير واسم عبد الرحمن وبحق سيدتي أي القرآن من كلامك وبحق الاسم العظيم الذي لا يضره معه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اكفنا كل غفلة وشهوة ومعصية فيما تقدم وفيما تأخر واكفنا كل طالب يطلبنا بالحق وغير حق في الدنيا والآخرة فإنه لك الحجة البالغة وأنت على كل شيء قدير واكفنا حم الرزق وخوف الخلق واسلك بنا سبيل الصدق واكفنا شر ما تعلق به علمك مما كان ويكون إنك على كل شيء قدير اللهم يسر علينا زيارة مكة والمدينة وارزقنا العفو والعافية والسكينة بجاه ساكن المدينة صلى الله عليه وسلم اللهم بلغنا وبلغ أهلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا
ila ziyarati baitillah wa ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir ana ziyarata haramika wa harami nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min qabli an tumitana. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madaya wasi'al karami. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismil asrar al-fatihah. Bismillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kunu aunana fillah sana bi fadlillah sa'alnakum walisul farazawnakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum lillah ibada rijal Allah gitu li ajalillah wa kunu aunana fillah azana bi fadlillah fa ya rabbi bisadati taqaq li syarati asata fi bisyarati wa yasbu waqtuna lillahi wada la rijal Allah agithuna li ajalillah wa kunu aunana fillah asana bi fadlillah. Makan sini. Rek, rek. Makan bagian enggak? Ada aja. Makan mau. Ada itu makan. Buat tuh. Ambil. Rek. Kamu makan.